बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर अभी तक अस्कंद्रिया से बाहर इस इंतज़ार में तैयार था कि रूमी बाहर निकलकर हमला करेंगे, जैसा वो हार किले के मुहासरे के वक़्त कर रहे हैं। लेकिन रूमी छोटी छोटी झड़पों के लिए बाहर निकलते और वापस चले जाते थे। सिपा सलार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कोई ज़्यादा जल्दी में ना थे। वह मुहासरे को तूल दे सकते थे। इस मोहलत से ये फ़ायदा मिल रहा था कि साबका मार्कू के शदीद ज़ख्मी लड़ने के काबिल हो रहे थे। रस्त की कमी लश्करों के इरादे और अज़म तहस नहस कर दिया करती थी। लेकिन मुजाहिदीन को किसी ऐसे मसले का सामना नहीं था। उन्होंने अस्कंद्रिया के कुर्बो जवार के जो कस्बे और शहर फतह किए थे, वहां से रस्त के ज़खायर इकट्ठे हो गए थे। मिस्री बद्दू रस्त कम होने ही नहीं दे रहे थे। अकब से हमले का खतरा भी नहीं रहा था। सिपा सलार अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिश ये थी कि शहर के अंदर रस्त ना जा सके। उन्होंने रस्त के मुमकिन रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन समंदर का रास्ता बंद नहीं किया जा सकता था। और असल मुश्किल ये थी कि शहर का मुहासरा हो ही नहीं सकता था। उसके बावजूद अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि अस्कंद्रिया के अंदर कहत वाली कैफियत ना भी पैदा हुई तो रूमी जर्नैल इतने तवील मुहासरे से अपनी ज़िल्लत ज़रूर महसूस करेंगे। रूमियों के तमाम छोटे बड़े जर्नैल अस्कंद्रिया में जमा हो गए थे और उनका अस्क़ आज़म कैरस भी उनके साथ था। बहरहाल अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतमईन थे कि मुहासरा तूल पकड़ता है तो यही बेहतर होगा। मुजाहिदीन चौकस और चौकन्ने तो रहते ही थे, लेकिन वो तकरीबन फरागत के दिन गुजार रहे थे। हैमागाह से थोड़ी दूर तक घूम फिर भी आते थे। करीबी देहात के लोग हैमागाह के करीब आकर उन्हें देखते भी रहते थे। क्रिस्टी अपने बाप के साथ कैद होकर आई थी, तो दोनों डरे हुए थे। उनकी हैसियत जंगी कैदियों वाली थी, जिन्हें गुलाम समझा जाता था, बल्कि गुलाम बना लिया जाता था। क्रिस्टी के बाप के दिल पर यही एक खतरा सवार था, लेकिन उसे खुली कैद में रखा गया था। उसे बता दिया गया था कि वह भागने की कोशिश ना करे, वरना उसे जंजीरें डालकर रखा जाएगा। उस बाप के लिए दूसरा खतरा यह था कि क्रिस्टी जो गैर मामूली तौर पर हसीन लड़की थी, सालारों के लिए खिलौना बन जाएगी। क्रिस्टी को औरतों के हवाले कर दिया गया था। उसे हर लम्हा तवक्को रहती थी कि सालार उसे लोंडी समझकर दाश्ता बना लेंगे और उसकी हर रात किसी न किसी सालार के खैमे में गुजरेगी। लेकिन करियौन से अस्कंदरिया इतनी रातें गुजर गई थी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। सालारों को तो जैसे उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं था। क्रिस्टी को जिन औरतों के हवाले किया गया था, वह मुजाहिदीन की बीवियां, माएँ और बहनें वगैरह थीं। उनमें 3-4 वो रूमी लड़कियां भी थीं, जो मुजाहिदीन के किरदार और हुस्न अखलाक से मुतासर हुईं और उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस्लाम कबूल कर लिया और उनके साथ शादियां कर ली थीं। क्रिस्टी उन लड़कियों में घुल मिल गई थी। वो सबसे ज़्यादा मुतासर शारीना से हुई थी, जिसकी वजह यह थी कि उसे बताया गया था कि शारीना शाह हरकुल के शाही ख़ानदान की लड़की थी और एक मुजाहिद से इतनी मुतासर हुई कि शाहाना ज़िंदगी को ठोकर मारकर उस मुजाहिद के साथ आ गई और दिलो जान से इस्लाम कबूल करके उस मुजाहिद की बीवी बन गई। उसके खामद का नाम हदीद बिन खिजरज था, जो जासूसी और शब खून मारने की खसूसी महारत रखता था। क्रिस्टी ने ज़रूर सोचा होगा कि शाही ख़ानदान की इतनी खूबसूरत लड़की ने आहर इन सहरान वर्द अरबों में कोई ख़ास बात ही देखी होगी कि उनके साथ मारी मारी फिर रही है। क्रिस्टी दूसरी नौ मुस्लिम लड़कियों से भी खासी मुतासर थी। ये सब लड़कियां खसूसन शरीना क्रिस्टी में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी और उन्होंने उसे अपने साथ पूरी तरह बेतकल्लुफ़ कर लिया था। क्रिस्टी अपने मुतल्लिक उन्हें जो कुछ बताती रही थी, वो सब झूठ था। वो अपने आप को और अपने बाप को मजलूम समझती थी और कहती थी कि उन्हें बेगुनाह पकड़ लिया गया है। वो डरे डरे से लहजे में उन्हें बताती रहती थी, जिनमें दो खदशे उसे ज़्यादा परेशान रखते थे। एक ये कि उसके बूढ़े बाप के साथ बहुत बुरा सलूक होगा और वो खुद सालारों की तफरीह तबाह का बड़ा ही खूबसूरत ज़रिया बन जाएगी। लेकिन मैं हैरान हूँ, क्रिस्टी ने कहा, इन सालारों में से कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं, जैसे उन्हें मालूम ही ना हो कि एक इतनी हसीन और नौजवान लड़की उनके दरमियान मौजूद है। कभी ख्याल आता है कि शायद इन बदबुओं के यहाँ हुस्न का मयार कुछ और है, जिस पर मैं पूरी नहीं उतर सकती। शारीना और वो लड़कियां जो वहां बैठी सुन रही थीं, खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने क्रिस्टी को बताया कि ये सब बद्दू नहीं हैं और जहाँ तक इस नौजवानी का ताल्लुक है, उनका मय्यार रोमियों और मिस्रियों से मुख्तलिफ नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी औरतों को देख लो, उनमें कैसी कैसी खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं। ये मय्यार की नहीं,
کردار کی بات ہے، شارینہ نے کہا۔ یوں کرو، کسی بھی سالار کے خیمے میں جا کر بالکل برہنہ ہو جانا اور دعوت گناہ دینا۔ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں کپڑے پہنا کر خیمے سے نکال دے گا۔ تم یہ تاثر لے کر آؤ گی کہ تم کسی مرد کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہو، اور اس حسین جسم میں ذرا سی بھی کشش نہیں ہے۔ آزمانے کی ضرورت ہی نہیں، کرسٹی نے کہا۔ یہ تو میں پہلے ہی محسوس کر رہی ہوں کہ یہ لوگ بد ذوق اور بے حس ہیں، یا میں بدصورت اور دھتکاری ہوئی لڑکی ہوں۔ نہ یہ بد ذوق ہیں، نہ تم بدصورت ہو، ایک اور نو مسلم لڑکی اینی نے کہا۔ تمہاری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ تم کچھ اور سوچنے کے قابل نہیں رہی۔ راز کی ایک بات سن لو، دیکھ رہی ہو کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھوڑی ہے، لیکن انہوں نے تمہارے سامنے کریون کا قلعہ فتح کیا اور اب اسکندریہ پر حملے کر رہے ہیں، اور انہوں نے سارا مصر فتح کر لیا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کی توجہ تم جیسی لڑکیوں پر نہیں، ان کی نظریں اپنے اللہ پر لگی ہوئی ہیں۔ تم صرف اس ایک شخص کے لیے قابل قبول اور حسین ہوگی جو تمہارے ساتھ اللہ کے نام پر شادی کرے گا۔ کرسٹی بڑی زندہ دل، شگفتہ مزاج اور بے تکلفی سے باتیں کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے ایسی کوئی بات نہ کی کہ وہ ان مسلمانوں سے اتنی متاثر ہوئی ہے کہ مسلمان ہو جانا چاہتی ہے۔ اس نے ہنستے مسکراتے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ اس کی تربیت کسی اور ہی طرح سے ہوئی ہے۔ اس وقت تک وہ ان لڑکیوں کو اپنے متعلق غلط باتیں ہی بتا رہی تھی، اب اس نے سچ اگلنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ زہر میں بجھا ہوا ایک بڑا ہی حسین تیر ہے جو بڑی آسانی سے اپنے شکار کے دل میں اتر جاتا ہے اور اسے کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ اس کا کوئی مذہب اور کوئی وطن نہیں رہتا۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یہ شخص جسے وہ اپنا باپ بتا رہی ہے، اس کا باپ نہیں۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ کون اور ماں کون تھی۔ اس وقت اس کی عمر 7-8 سال تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کی پرورش کرنے والوں نے اسے بڑے پیار سے پالا پوسا اور جوان کیا تھا۔ اس کے دل سے سگے ماں باپ کی محبت اور ذہن سے ان کی یادیں بھی صاف ہو گئی تھی۔ اسی عمر سے اسے یہ تربیت دی جانے لگی تھی کہ آدمیوں کو انگلیوں پر کس طرح نچایا جاتا ہے، مردوں پر اپنا طلسم طاری کرنا، پتھر کو موم کرنا، اپنے حسن کو برقرار رکھنا اور دشمن دیس کو اپنا گھر سمجھنا، اور ایسے ہی کچھ اور سبق تھے جو اسے زبانی ہی نہیں پڑھائے گئے تھے بلکہ اسے عملاً سکھایا گیا تھا۔ یہ تربیت اسے بڑی ہی حسین و جمیل اور بے حد چالاک عورتوں نے دی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اپنے شکار کے جذبات کو بھڑکا کر اس کی عقل و ہوش اپنے قبضے میں کر لینا اور خود جذبات سے عاری اور بے حس ہو جانا۔ اسے خبردار کیا گیا تھا کہ دل میں کسی دشمن کی ہمدردی پیدا ہو جائے تو اسے اپنے کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ اسے بڑی ہی خوبصورت ناگن بنا دیا گیا تھا، اور یہ تعلیم و تربیت اس کی فطرت بن گئی تھی۔ کرسٹی نے ان لڑکیوں کو سنایا کہ اس نے مصری بدو استافت کو کس طرح قبضے میں لے لیا تھا، اور وہ ایک سالار کو قتل کرنے پر آ گیا تھا اور خود مارا گیا۔ استافت مسلمان نہیں تھا، شارینہ نے کہا۔ وہ عربی بھی نہیں تھا۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو تمہارے جھانسے میں کبھی بھی نہ آتا۔ میری تربیت صرف عورتوں نے نہیں کی، کرسٹی نے کہا۔ میں مرد استادوں کے ہاتھوں میں سے بھی گزری ہوں۔ وہ سب میرے مذہب کے آدمی تھے۔ ہر ایک آدمی نے مجھے تربیت دینے سے پہلے میرے اس حسین جسم سے لطف اٹھایا، پھر اگلی بات کی۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں تو بالکل ہی الٹ معاملہ دیکھا ہے۔ یہ شخص جسے میں اپنا باپ کہتی ہوں، اس نے بھی مجھے نہیں بخشا۔ تم اسلام قبول کر لو، شارینہ نے کہا۔ پھر جو آدمی تمہیں اچھا لگے وہ مجھے بتاؤ، اور تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دوں گی۔ میں نے شادی کی تو سوچی ہی نہیں، کرسٹی نے کہا۔ مذہب کو تو میں نے کبھی اہمیت دی ہی نہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان عیسائیت کے دشمن ہیں اور اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اب میرے خیالات اتنے بدل گئے ہیں کہ میں ان مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں ان مسلمان سالاروں کی عزت پیدا ہو گئی ہے۔ تم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایک اور نو مسلم لڑکی نے کہا۔ بہت کچھ کر سکتی ہوں، کرسٹی نے کہا۔ میرے پاس یہی ہنر ہے جو بتا چکی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مسلمان مجھ سے فائدہ اٹھائیں۔ میں ان کے لیے جاسوسی کر سکتی ہوں، رومی جرنیلوں کو قتل کروا سکتی ہوں۔ یہ نہ ہو سکا تو انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا سکتی ہوں۔ کسی طرح مجھے اسکندریہ میں داخل کر دیں۔ کرسٹی، شارینہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اسلام میں عورت کو اس طرح استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ اپنی بیٹی کی ہی نہیں بلکہ بیٹی کسی دشمن کی بھی ہو تو یہ اپنے آپ کو اس کی عزت و آبرو کا محافظ سمجھتے ہیں۔
तुम अपने मुस्तकबल की सोचो, तुम्हारे सामने बड़ी लंबी उम्र बड़ी है, ये बाइज़्ज़त अंदाज से गुजरनी चाहिए। ये बात कुछ संजीदगी और कुछ मजाक में आई गई होगी। मदीना में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर लम्हा मिस्र से खबर आने के मुंतज़र रहते थे। पैगाम आते जाते रहते थे, लेकिन पहली मर्तबा यूँ हुआ कि 4 महीनों से ज़्यादा अरसा गुजर गया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कोई पैगाम मदीना ना गया। इस ताख़ीर और खामोशी से अमीरुल मोमिनीन को तशवीश होने लगी। ये तशवीश नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गई और अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस मुशावरत बुलाई। तमाम मुस्तनद मुअर्रखों और बाद के तारीख़ नवीसों ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुशीरों से कुछ इस तरह खिताब किया, क्या तुम मेरी तरह परेशान नहीं हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, 4 चाँद तुलू और गरूब हो गए हैं और अमर बिन आस की कोई खबर नहीं आई। यह वही लश्कर है जिसने मिस्र के बड़े ही मजबूत शहर और नाकाबिले तसहीर किले फ़तह किए हैं। फिर क्या बात है कि वह सिकंदरिया की दीवारों के बाहर जाकर बैठ गए हैं और कोई हरकत नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें वो जगह अच्छी लगी और उसी को वो एक खूबसूरत मंजिल समझकर वहीं के होकर रह गए हैं? या अमीरुल मोमिनीन, एक मुशीर ने कहा, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे गैर ज़िम्मेदार सिपह सालार तो नहीं, कुछ दिन और इंतज़ार कर लिया जाए। यह भी तो हो सकता है। एक और ने कहा, अस्कंद्रिया बहुत ही मजबूत और कलाबंद शहर है और ये मिस्र का आखिरी कला है। अमर बिन आस के लश्कर की तादाद और कम हो गई है, इसलिए उस शहर की फतह के लिए 3-4 महीने काफ़ी नहीं हो सकते। खुदा की कसम, मैं इन सब पहलुओं पर गौर कर चुका हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अस्कंद्रिया अजनादीन से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता। उस वक़्त हरकुल भी ज़िंदा था और रोम की फ़ौज भी ज़िंदा व बेदार और बेहद ताकतवर थी। रूमी समझते थे कि अजनादीन दरअसल बैतुल मक़दस का दिफाई कला है। ये गया तो बैतुल मुक़द्दस भी हाथ से निकल जाएगा। रूमी बैतुल मुक़द्दस में अपने आप को यूँ समझते थे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र का दिफा कर रहे हों। लेकिन उसी अमर बिन आस ने रोमियों से अजनादीन भी ले लिया और बैतुल मक़दस भी छीन लिया था। आज अमर बिन आस उसी रूमी फ़ौज के सामने क्यों बेबस हो गया है? अब तो रूमी फ़ौज बहुत ज़्यादा दहशतज़दा और कमज़ोर हो गई है। उसके अलावा मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बज़ंतिया में हरकुल के बाद उसका बेटा कस्तुनतीन भी मर चुका है और वहाँ तख्तो ताज की वरासत पर शाही महल में झगड़ा चल रहा है। अमर बिन आस इस सूरत हाल से क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहा? क्या आपको उस पर कोई शुबह है या अमीरुल मोमिनीन? एक सहाबी ने पूछा। हाँ मेरे भाई, अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, मुझे शुबह है कि अमर और उसके लश्कर में कोई ऐसी जहनी खराबी पैदा हो गई है जिसने उनके दिलों से शहादत की तड़प और जहाद की लगन छीन ली है। हो सकता है मिस्र की खूबसूरती और दौलत ने उन्हें दुनियावी आसाइशों और ऐश परस्ती में उलझा दिया हो। अगर ये नहीं तो कोई ऐसी वजह ज़रूर है कि मिस्र की फतह में इतनी ज़्यादा देर लग रही है। क्या मैं अमर बिन आस को पैगाम भेजकर पूछ ना लूँ कि उसकी इतनी तवील खामोशी की वजह क्या है और उसका लश्कर किस हाल में है? सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर राय दी कि अभी पैगाम देकर कासिद को रवाना कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक़्त पैगाम लिखा, जो आज तक तारीख़ के दामन में लफ़ज़ बा लफ़ज़ मौजूद है। तारीख़ नवीस इब्नुल हकम मुकरेज़ी और बलाज़री के हवाले से ये पैगाम इन अल्फ़ाज़ में बयान करते हैं, मैं हैरान हूँ कि तुम 2 सालों से लड़ रहे हो और मिस्र की फ़तह अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। मैं जानता हूँ तुम मिस्र का आखिरी किला फ़तह करने पहुँचे हो, लेकिन इतने अरसे में तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला और कोई खबर नहीं आई। मुझे शक है कि तुम्हारे दिल में वो पहला सा जज्बा नहीं रहा और अपने इस दुश्मन के मुल्क का तुम पर ये असर हुआ है कि तुम्हारे दिल में भी दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई है। अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मैंने 4 बड़े ही बहादुर सालार तुम्हारी मदद के लिए भेजे थे और लिखा था कि उनमें से हर सालार 1000 मुजाहिदीन के बराबर है, लेकिन मालूम होता है कि वो भी दुनियावी जाहो जलाल में उलझ गए हैं और तुम भी उलझे हुए हो। मेरा ये पैगाम पूरे लश्कर को सुनाओ और उन्हें कहो कि अपने जज्बे और हौसले को मजरूह ना होने दें। मेरे भेजे हुए चारों सालारों को फौज के आगे रखो और अल्लाह के नाम पर अस्कंद्रिया पर चढ़ दौड़ो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस पैगाम में जिन 4 सालारों का जिक्र किया है, उनकी शुजाअत के कारनामों की तफसील पीछे गुजर चुकी है। ये थे ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबादा बिन साबत, मिक़दाद बिन असवद और मुसलमा बिन मखलद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। ये सब सहाबा किराम थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
انہیں جب کمک دے کر مصر بھیجا تھا تو ساتھ میں پیغام انہوں نے لکھا تھا کہ ان چاروں میں سے ہر ایک سالار 1000 مجاہدین کے برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں کی شجاعت اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت کی تعریف کی تھی، لیکن تاریخ لکھنے والے ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اس غلط فہمی کی تفصیل بھی پہلے بیان ہو چکی ہے۔ زبیر بن عوام کی بہادری تو معجزہ نما تھی۔ ہم آج کے دور میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام برام سپہ سالار عمرو بن عاص پڑھتے ہیں تو ہمارے تصور میں عمرو بن عاص کا یہ رد عمل آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ مدینہ میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، یہاں آ کر دیکھیں کہ ہم لوگ کیسی مشکلات میں گرفتار ہیں اور ہم سے ناممکن کو ممکن بنانے کی توقع رکھی جا رہی ہے۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایسے ناروا رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ وہ خود محسوس کر رہے تھے کہ اسکندریہ پر زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ امیر المؤمنین کے بیتابی کو اور ان کے شکوک و شبہات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے یہ پیغام پڑھا اور پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین کے نام ایک پیغام لکھوا کر اسی قاصد کو دے کر رخصت کر دیا۔ اس پیغام کے الفاظ تاریخ کے صفحات پر نہیں ملتے، سوائے اس کے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو مطمئن کیا کہ لشکر کا جذبہ مجروح ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ پختہ اور غضبناک ہو گیا ہے اور ہر مجاہد اسکندریہ کی فتح کے لیے بےتاب ہے۔ تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دن کے پچھلے پہر پہنچا تھا۔ عمرو بن عاص نے اسی وقت تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور امیر المؤمنین کا پیغام بلند آواز میں پڑھ کر سنایا۔ پھر لشکر سے کہا کہ سب وضو کر کے فوراً واپس آئیں۔ مجاہدین گئے، وضو کیا اور واپس آ گئے۔ عمرو بن عاص نے 2 رکعت نفل با جماعت پڑھائے اور اس کے بعد فتح کی دعا مانگی گئی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ دعا کے دوران عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ دعا کے بعد انہوں نے لشکر سے کہا کہ اسکندریہ پر یلغار کی جائے۔ مجاہدین نے نعروں سے سپہ سالار کے اس عہد اور عزم پر لبیک کہی۔ ابن عبد الحکم اپنے والد عبداللہ بن عبد الحکم سے روایت کرتے ہیں کہ دعا کے بعد لشکر منتشر ہو گیا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالاروں کو اپنے خیمے میں لے گئے۔ بغیر کسی تمہید اور تعارف کے اسکندریہ پر یلغار کا پلان تیار ہونے لگا۔ یہ واقعی ایک ناممکن مہم تھی جسے ممکن بنانا تھا۔ عمرو بن عاص اور ان کے سالار جذبات کے زور پر نہیں سوچا کرتے تھے، بلکہ حقائق اور دشواریوں کو سامنے رکھ کر پلان بناتے اور جذبے اور جوش و خروش سے اس پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ہر پہلو پر غور کیا تو سوائے دشواری اور ناکامی کے کچھ نظر نہ آیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گئے جیسے تھک ہار گئے ہوں۔ معلوم نہیں ان کے اس طرح لیٹ جانے سے سالاروں پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ ہوا یوں کہ عمرو بن عاص فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور پرجوش لہجے میں بولے، میں نے غور کر لیا ہے اور اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے انجام کو وہی سنوارے گا جس نے آغاز کو سنوارا ہے۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھا۔ ایک سالار عبادہ بن ثابت بھی وہی تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ اسکندریہ پر یلغار کے وقت علم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمرو بن عاص نے علم مسلمہ بن مخلد کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن مسلمہ بن مخلد نے کہا کہ اتنے بڑے اعجاز کے حقدار عبادہ بن ثابت ہیں۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم عبادہ بن ثابت کے حوالے کیا۔ یہ واضح رہے کہ میدان جنگ میں علم بردار کو اپنی جان پر کھیل کر علم بلند رکھنا پڑتا ہے۔ دشمن علم کو گرانے کے لیے حملے پر حملے کرتا ہے۔ علم کو بلند اور لہراتا رکھنے کے لیے کئی مجاہدین شہید ہو جایا کرتے تھے۔ اسکندریہ پر حملے کا پلان بن گیا جس کے لیے مجاہدین پہلے ہی تیار تھے، لیکن حملہ کچھ دنوں بعد کرنا تھا۔ 3 مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ حملہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کیا جائے، کیونکہ اس وقت اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ حملے سے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر فتح کے لیے دعا کی جائے۔ حملے میں تاخیر کی غالباً یہی وجہ تھی۔ جمعۃ المبارک کو بھی ابھی 4-5 دن باقی تھے۔ ان 4-5 دنوں میں ایک اور واقعہ ہو گیا۔ مجاہدین حملے کے لیے تیار بھی تھے اور بیتاب بھی، لیکن ابھی ان کے لیے فراغت تھی۔ ایک روز 3 آدمی جو غالباً مصری تھے چھوٹے چھوٹے قالین اٹھائے خیمہ گاہ کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے 2-3 قالین کھول کر زمین پر بچھا دیے۔ یہ مسلح کے سائز کے قالین تھے۔ قریبی خیموں سے چند مجاہدین باہر نکلے تو ان آدمیوں کے پاس جا کر قالین دیکھنے لگے۔ ایک مجاہد نے کہا
کہ وہ यहाँ क्यों आ गए हैं। यहाँ इन कालीनों का कोई खरीदार नहीं। हम ये कालीन बेचने नहीं आए, एक आदमी ने कहा। हम 2-3 कालीन आपके सिपा सालार को तोहफे के तौर पर पेश करना चाहते हैं। उन पर वो नमाज पढ़ा करेंगे। पहली बात यह है दोस्तों, मुजाहिद ने कहा, हमारे सिपा सालार तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिल गए तो ये तोहफा कबूल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तोहफा लेने का रवाज ही नहीं। हमें उन तक पहुँचा तो दो, एक आदमी ने कहा। हम मुसलमानों के किरदार से और जो सलूक आप लोगों ने हमारे साथ रवा रखा है उससे इतने मुतासर हुए हैं कि हम इजहार तशक्कुर के लिए अपने बनाए हुए ये कालीन उन्हें बतौर तोहफा पेश करने आए हैं। मुजाहिदीन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि सिपा सालार इत्तफाक से कहीं मिल जाएं तो उनसे मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो तोहफा कबूल नहीं करेंगे। एक मुजाहिद ने कहा कि हम ज़मीन पर नमाज पढ़ा करते हैं। हमारे सालार भी हमारे साथ ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ते और ज़मीन पर ही सजदे करते हैं। ये तो हमने देखा है, कालीन वाले एक आदमी ने कहा। आप लोग जिस ज़मीन पर सजदा करते हैं वो ज़मीन अल्लाह की तरफ से आपके नाम लिख दी जाती है और वो ज़मीन आपके कदम चूमती है। मुजाहिदीन वहाँ से हटने लगे। अभी 2-3 मुजाहिदीन वहीं थे। एक तरफ से मुजाहिदीन की 3-4 खवातीन आ रही थीं। उनमें शारीना भी थी और क्रिस्टी भी। कालीन इतनी खूबसूरत थी कि लड़कियां ज़मीन पर बिछे हुए कालीनों को हाथ लगाकर देखने लगीं। खरीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। ना उन्हें ऐसे खूबसूरत और कीमती कालीनों की ज़रूरत थी। कालीनों वाले 3 आदमी भी ज़मीन पर बैठ गए। क्रिस्टी ने कालीनों से नज़रें हटाकर उन तीनों आदमियों की तरफ देखा। उन तीनों में से एक ही आदमी था जो मुजाहिदीन के साथ बातें करता रहा था। वही बोलता था और बाकी दो चुपचाप बैठे या खड़े रहे। उस जवां साल आदमी ने क्रिस्टी को देखा तो उसके माथे पर शिकन आ गए और उसने आंखें जरा सी सुकेड़ी, जैसे क्रिस्टी को गौर से देख रहा हो। यही तासुर क्रिस्टी के चेहरे पर भी आ गया। वो भी जैसे उस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही थी। जल्दी ही दोनों के चेहरे का ये तासुर हैरत में बदल गया, जैसे उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया हो। औरतें उन तीनों से कालीनों के मुतल्लिक कुछ पूछ रही थी। क्रिस्टी बैठी बैठी पाँव पर सिर की और नहायत आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के करीब चली गई। उन दोनों के दरमियान सरगोशियों में कोई मुख्तसर सी बात हुई और क्रिस्टी उठ खड़ी हुई और खवातीन के पास आ गई। उन तीनों आदमियों ने कालीन लपेटने शुरू कर दिए और मुजाहिदीन की ये खवातीन और क्रिस्टी वहाँ से चल दी। क्रिस्टी ने शरीना को इशारे से अलग किया और उसे सरगोशियों में कुछ कहा। शरीना यूं सर हिलाती रही जैसे क्रिस्टी की बात समझ गई हो और उसे ये बात अच्छी लगी हो। ये खवातीन अपने खैमों की तरफ चली गईं और कालीनों वाले कालीन उठाकर मायूसी के आलम में वहां से रुखसत हो गए। घंटे डेढ़ बाद क्रिस्टी कालीनों वाले उस आदमी के पास खड़ी थी जो सबसे ज्यादा बोलता था। वो दोनों ऐसी जगह खड़े थे जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था।